Tingnan nyo guys, yung mga kasama ko may nahilik pa. Babating-tingin ko na, magbabangunan na yan. Ayun yung mahiwagang bating-tingan, oh my goodness. Ayan, 12:50 na. Bating-tingin na natin. Bangun na, bangun na! Mahilik-hilik ka pa, ha? Bangun na, Jindre! Sila ko! Ano, extend? Extend ng tulog? Ay, extend! Hubog na naman yung taga-gabi, ta? Hubog. Hubog. Patimbol sa hubag. Ha? Patimbol sa hubag. Hubog tapos hubag kagabi, no? Bangun na, Jindre! Hinihintay kitang bumangon talaga eh. Ikaw pag-asa eh. Sa'yo na kasalalay ang lahat. Pagkakawa ko! Kailang bote? Di 8-8 na naman tinira nyo.